السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إيزيباك في درس جديد من دروس مادة الفرنسية تحت عنوان لي روجيستر ليتيرير لا توناليتي. أول حاجة غنتعرفوا عليها في هذا الدرس هي الديفينيسيون ديال لي روجيستر ليتيرير باش نفهموا أكثر الدرس. Le registre littéraire est l'ambiance qu'un auteur veut faire ressentir à l'auteur à travers le temps de son livre, les thèmes abordés et le style. Le registre peut être réaliste, comique, épique, tragique, fantastique etc. السجل الأدبي هو الجو الذي يريد المؤلف أن ينقله للقارئ من خلال نغمة الكتابة، الموضوعات التي يتناولها والأسلوب. يمكن أن يكون السجل واقعيا أو كوميديا أو ملحميا أو مأساويا أو رائعا إلى آخره. بعد ما تعرفنا على تعريف ديال لي روجيستر ليتيرير غنمشيو لأنواع ديال لي روجيستر ليتيرير. أول نوع أول تيب هو لو registre épique. Le registre épique est caractéristique de l'épopée, mais on trouve également dans les romans, dans les textes de théâtre et dans les récits historiques. Par exemple, le récit d'une bataille. Ce registre cherche à provoquer l'admiratoire et l'enthousiasme de lecteur en louant les exploits d'un ou plusieurs héros. يعد السجل الملحمي من السمات الملحمية، ولكن موجود أيضا في الروايات والنصوص المسرحية والحسابات التاريخية. على سبيل المثال حكاية معركة، يسعى هذا السجل إلى إثارة الإعجاب القارئ وحماسته من خلال مدح آثار بطل أو أكثر. Le deuxième type, c'est le registre ironique. L'ironique fait entendre le contraire de ce que l'on dit dans le but de faire dire de quelque chose ou de quelqu'un moquerie. On est encore dans un but critique ou polémique. السخرية تعني عكس ما يقول المرء من أجل الاستفادة من شيء ما أو شخص ما، السخرية، أو حتى ذات هدف نقدي أو مثير للجدل. Le troisième type, c'est le registre dramatique. L'adjectif dramatique se rapporte à l'action d'une pièce de théâtre, au théâtre comme d'un récit. On parle de registre dramatique pour un texte où succédant les péripéties se registre maintenant le spectateur ou le lecteur dans un état d'attente suspense. تشير صفة الدرامي إلى أفعال مسرحية في المسرح كما في القصة. نتحدث عن سجل درامي للنص، حيث ينجح المحللون هذا السجل يبقي المشاهد أو القارئ في حالة انتظار تشويق. Le quatrième type, c'est le registre didactique. On parle de registre didactique lorsque la fonction d'un texte est d'enseigner, de transmettre un savoir ou une morale. نتحدث عن السجل التعليمي عندما تكون وظيفة النص هي التدريس ونقل المعرفة أو الأخلاق. Le cinquième registre, c'est le registre fantastique. Dans une œuvre fantastique, il y a éruption du surnaturel ou de traditionnel dans la réalité quotidienne. Des événements mystérieux se produisant dans la vie réelle. Le registre fantastique provoque la peur, inquiète, inciter le lecteur et le narrateur une explication surnaturelle et une explication rationnelle et logique des phénomènes. في عمل رائع هناك انفصال لما هو خارق للطبيعة في الواقع اليومي. أحداث غامضة تحدث في الحياة الواقعية. يتسبب السجل الرائع في الخوف والقلق ويجعل القارئ والراوي يتردد في الدخول وتفسير خارق للطبيعة وتفسير منطقي ومنطقي للظواهر. Le sixième registre, c'est le registre merveille. On parle de la merveille lorsque le surnaturel se mêle à la réalité. À la différence des registres fantastiques, la présence de surnaturel est acceptée comme telle par le lecteur. Par exemple, dans les contes de fées, le merveille parce qu'il introduit le lecteur dans un univers non conforme au réel. Des pays, le conte merveilleux peut aussi avoir une fonction didactique. نتحدث عن العجب عندما يختلط الخارق بالواقع مع الواقع، على عكس السجل الرائع، فإن وجود ما هو خارق يقبله القارئ على هذا النحو. على سبيل المثال في القصص الخيالية، العجيب لأنه يدخل القارئ إلى عالم لا يتوافق مع الواقع، يذهل ويثير. يمكن أن يكون للحكاية الرائعة أيضا وظيفة تعليمية. وصلنا لواحد المرحلة اللي فيها دي طوناليتي لي بليز امبورطونط وهما المهمين اللي كيتحطوا بزاف. لو registre lyrique.
Le registre lyrique est l'expression des états d'âme et des émotions pleines, regret, nostalgie, joie, etc. Ce registre est très fréquent en poésie romantique, mais on le retrouve aussi au théâtre ou dans un roman. Le registre lyrique cherche à émouvoir le lecteur. السجل الغنائي هو التعبير عن حالات الروح والعواطف، شكوى، ندم، حنين، فرح إلى آخره. هذا السجل شائع جدا في الشعر الرومانسي، ولكنه موجود أيضا في المسرح أو في الرواية. يسعى السجل الغنائي إلى تحريك القارئ. L'exemple de le registre lyrique, la boîte à merveilles. Le deuxième type important de la tonalité, ou bien le registre, c'est le registre tragique. Le registre tragique est caractéristique de la tragédie classique et des théâtres du XXe siècle. On peut également trouver du tragique dans certains romans, par exemple chez Marlowe, Camus, etc. Un texte tragique émeut le lecteur car il présente des situations sans aisées, les personnages tourmentés par de fortes passions ou par un dilemme, ne pouvant éviter un dénouement malheureux, l'amour ou la folie. C'est un registre qui inspire l'effroi devant la puissance du destin et la pitié. السجل المأساوي هو سمة المأساة الكلاسيكية ومسرح القرن العشرين. يمكننا أيضا أن نجد المأساة في بعض الروايات على سبيل المثال في مارلو إيكامو إلى آخره. النص المأساوي يحرك القارئ لأنه يعرض مواقف بدون مخرج، الشخصيات التي تعذبها مشاعر قوية أو معضلة لا يمكن تجنبها نتيجة لأنها غير سعيدة، موت أو جنون. إنه سجن يبعث الخوف أمام سلطة القدر والشفقة. Un exemple de registre tragique, c'est Antigone. Le registre pathétique. Ce registre est fréquent dans le roman et la poésie, mais aussi au théâtre, notamment dans la tragédie. Le registre pathétique inspire au lecteur des émotions tristes et fortes devant une situation inhumaine. compassion. هذا السجل المتكرر في الروايات والشعر، ولكن أيضا في المسرح. السجل المثير للشفقة يلهم القارئ بمشاعر حزينة وقوية أمام مواقف غير إنسانية. L'exemple de le registre pathétique, c'est le dernier jour d'un condamné de l'auteur Hugo. إلى هنا نصل إلى نهاية درس للريجستر ليترير على توناليتي. أتمنى أن يعجبكم الدرس وأن يكون في المتناول. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس تشجيعنا لنستمر في المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.